ओम शांति। आज बाबा की 28 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, शांति चाहिए, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो, तो अशरीरी बनो। इस देह भान में आने से ही, इस देह भान में आने से ही अशांति होती है, अशांति होती है। इसीलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो, इसीलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। बाबा आज के बुझिए दिच्छेन यदि मन अशांत आछे तार माने कोनो देह अभिमान काज करछे, तो कि करब? शांत हये बसबो, अशरीरी हये जाब, देही अभिमानी स्थिति धारण करब। तो बाबा बोलছেন निजेर स्वधर्म मने करब जे शांति तो आमार आसल स्वरूप, ओरिजिनल स्वरूप। प्रश्न, यथार्थ याद क्या है? यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का, याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? विशेष ध्यान चाहिए। तो यथार्थ जोग काके बोलबो और सेई जोगेर समय किसेर उपरे अटेंशन विशेष भावे थाका उचित? उत्तर, अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर, अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना, बाप को याद करना, यही यथार्थ याद है, यही यथार्थ याद है। कोई भी देह याद न आए, कोई भी देह याद न आए, यह ध्यान रखना जरूरी है, यह ध्यान रखना जरूरी है। याद में रहने के लिए, याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा, ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, बुद्धि में रहे, बुद्धि में रहे। बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, बुद्धि में रहे। बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। हम सारे समुद्र, हम सारे समुद्र, सारी धरनी के मालिक बनते हैं। हम सारे समुद्र, सारी धरनी के मालिक बनते हैं। तो बाबा बोलছেন যথার্থ যোগ কি? যখন নিজেকে আত্মা জ্যোতি মনে করব আর শিব বাবাকে জ্যোতি স্বরূপে মনে করব, তাহলে যথার্থ যোগ। আর বাবা বলছেন যোগের সময় বিশেষ অ্যাটেনশন কিসের উপরে? কোনো দেহধারী মনে পড়বে না, আর নেশা থাকবে যে বাবা আমাকে কিসের জন্য তৈরি করছেন, তাই না? সত্যযুগের দেব শিশু করে তোলার জন্যে বাবা এসেছে। गीत, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ओम शांति। ओम का अर्थ ही है अहम, मैं आत्मा। मनुष्य फिर समझते ओम माना भगवान, परंतु ऐसे है नहीं। ओम माना मैं आत्मा, मेरा यह शरीर है।
कहते हैं ना ओम शांति, अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना परिचय देती है। तो बाबा की स्लोगन दिए छे परमानेंट बाच्चादेरके ओम शांति। ओम शांति माना आमी आत्मा शांत स्वरूप, তাই না? তো সবসময় যেন মাথায় ঘোরে আমি आत्मा शांत स्वरूप, আমি आत्मा शांत स्वरूप। तो आत्मा अपना परिचय देती है। मनुष्य भल ओम शांति कहते हैं, परंतु ओम का अर्थ कोई भी नहीं समझते। ओम शांति अक्षर अच्छा है, हम आत्मा हैं, हमारा स्वधर्म शांत है, हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं। कोথায় বাড়ি ঘর? বুদ্ধিতে থাকে বাড়ি ঘর শান্তিধাম না রহড়া বাজার? কোথায় মনে থাকে? कितना सिंपल अर्थ है, लंबा चौड़ा, कोई कपोड़ा नहीं है। बाबा बोलছেন সোজাসুজি কথা। आत्मा ज्योति আছো তুমি, কোথায় থেকে নেমেছো? শান্তিধাম, নীল আকাশ পার তোমার বাড়ি ঘর। এখানে এসেছো, দেহতে প্রবেশ করেছো, নিজের রোল প্লে করছো। রোল কমপ্লিট হবে, তোমাকে পুনরায় নিজের দেশের বাড়ি ফিরতে হবে, তাই না? সোজাসুজি বাবা গল্প শোনাচ্ছেন। इस समय के मनुष्य मात्र तो यह भी नहीं जानते कि अभी नई दुनिया है व पुरानी दुनिया है। नई दुनिया फिर पुरानी कब होती है, पुरानी से फिर नई दुनिया कब होती है, यह कोई भी नहीं जानते। कोई से भी पूछा जाए दुनिया नई कब होती है और फिर पुरानी कैसे होती है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। अभी तो कलयुग पुरानी दुनिया है, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अच्छा, नई को फिर पुराना होने में कितने बरस लगते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। কত বছর লাগে নতুন দুনিয়া পুরনো হতে? 5000 বছর। কোন 5000 বছর? কোন 5000 বছর? কি কোন ক্যালেন্ডারের 5000 বছর? সে তো কত রকম ক্যালেন্ডার আছে না দুনিয়াতে। তো কোন ক্যালেন্ডারের 5000 বছর, তাই না? তো বাবা বলছেন यह भी कोई नहीं जानते, मनुष्य होकर यह नहीं जानते, इसीलिए इनको कहा जाता है जानवर से भी बदतर। जानवर तो अपने को कुछ कहते नहीं, मनुष्य कहते हैं हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। पावन अक्षर कितना अच्छा है, पावन दुनिया स्वर्ग नई दुनिया ही होगी। चित्र भी देवताओं के हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं। यह लक्ष्मी नारायण नई पावन दुनिया के मालिक हैं, তাই না? যে লক্ষ্মী নারায়ণের পুজো করি, রাধা কৃষ্ণের পুজো হয়, বাবা বলছেন এরা এই জগতের না, ওরা হচ্ছে সত্যযুগী দুনিয়ার, সেই কবেকার কোন 4টে যুগের আগের তারা, তাদেরকে পুজো করে যাচ্ছে। बाबा बोलचन यह सब बातें बेहद का बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, देवताओं को कहेंगे स्वर्गवासी। अभी तो है पुरानी दुनिया नर्क, यहाँ मनुष्य हैं नर्कवासी। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो गोया यहाँ नर्कवासी है ना, हिसाब से कह भी देंगे बरोबर यह नर्क ठहरा, परंतु बोलो तुम नर्कवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। तो বাচ্চাগুলো এখন কোন বাসী আছে? নরকবাসী আছে না স্বর্গবাসী আছে? কোন বাসী আছে? কোন দুনিয়াতে বাঁচে? নরক থেকে পা বেরিয়েছে তবে তো স্বর্গের দিকে যাব, স্বর্গতে তো নেই, ঠিক আছে, তবে নরকে আছি না নরক থেকে একটু একটু বেরিয়েছি। বাবা বলে না সঙ্গম যুগের বোট লেগে গেছে, আর বাচ্চাগুলো কি করছে? বোটে ওঠার জন্যে রেস করছে। এবার ঘন্টি পড়ে না, 3টে ঘন্টি পড়বে, তো একটা ঘন্টি হয়ে গেল, 2টো ঘন্টি হয়ে গেল, লাস্ট ঘন্টি বাকি আছে। তারপরে ঘন্টি পড়বে আর সব দৌড়াবে আর লঙ্গর ছেড়ে দেবে।
তাই না? তো কতটা নৌকোর দিকে গেছি, কতটা নরকে ফেসে আছি। बाबा बोलचेन बाप समझाते हैं देखने में तो भल मनुष्य हैं, सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है। बाबा कमप्लेन করছেন দেখতে তো সব মানুষের মতন লাগছে বাচ্চাগুলো, কিন্তু চলন চরিত্র কেমন লাগছে? বাদর আছি, হ্যাঁ কি বাদর আছি সব। তো কোথায় লেজগুলো আছে দেখতে হবে, তাই না? तो बाबा कहते बाप समझाते हैं देखने में तो भल मनुष्य हैं, सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत चलन चेहरागुलो केमन आछे बादरेर मतन। यह भी गाया हुआ है ना, तो कि करते हबे आजके? बाबा कमप्लेन करছেন না বাদরের মতন মাঝে মাঝে করে ফেলি, তো আজকে চেকিং করতে হবে যে কতটা মানুষ, কতটা দেবতার, কতটা বাদর বুদ্ধি আছে, তাই না? यह भी गाया हुआ है ना, खुद भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न। अपने लिए क्या कहेंगे? देवी देवतार सामने गए तो बोली यही क्वालिटी वही क्वालिटी, अपने लिए क्या कहेंगे? निजेर की महिमा करब, की महिमा करब? सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पन्न, ना सम्पूर्ण निर्विकारी, ना मर्यादा पुरुषोत्तम, निजेके की बोलबो, की बोले महिमा करब? बाबा बोलছেন हम नीच पापी हैं परंतु सीधा कहो कि तुम बिकारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे, इसीलिए बाप सिर्फ बच्चों से बात करते हैं, समझाते हैं, তাই না? দুনিয়াতেও মা বাবাগুলোর বাচ্চাগুলো হয় না, সব বাচ্চা মা বাবার কথা শোনে না, বুঝতেও চায় না, নিজের মতন করে তর্ক করবে, নিজের মতন করে চলবে, তাই না? তো বাবাও বলছেন যে তোমরা হলে আমার বুঝদার বাচ্চা, সোনা বাচ্চা, তাই না? বুদ্ধি সোনার মতন ছিল, তাই জন্যে তোমরাই বাবাকে বুঝতে পারো, আর অন্যরা তো বাবাকে বোঝেও না। তাই বাবা সবাইকে এটা বলতে যায় না যে তুমি পাপী হয়ে গেছিলে, তোমাকে পবিত্র হতে হবে, এই কথা বাবা সবাইকে বলে না। तो बाहर वालों से बात नहीं करते क्योंकि कलयुगी मनुष्य है नरकवासी, अभी तुम हो संगम युगवासी, तुम पवित्र बन रहे हो, जानते हो हम ब्राह्मणों को शिव बाबा पढ़ाते हैं, তাই না? যে শুনতে চায় না, যে তর্ক করতে থাকবে, ওকে সেবা করতে ভাল লাগবে? ভালো তো লাগবে না, শুনতেই চাইছে না, জবরদস্তি কি শোনাবে। তাই বাবা কাকে শোনায়, কাকে পড়ায়? যে বাচ্চাগুলো একটু বুদ্ধি ভালো, তাই না? যারা একটু ভগবানকে ভালোবাসে, ভক্ত ভালো, তাদেরকে বোঝায়। वो पतित पावन हैं, हम सभी आत्माओं को ले जाने के लिए बाप आए हैं, कितनी सिंपल बातें हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं शांति धाम से आती हो पाठ बजाने, इस दुख धाम में सभी दुखी हैं, इसीलिए कहते हैं मन को शांति कैसे हो, ऐसे नहीं कहते आत्मा को शांति कैसे हो। अरे तुम कहते हो ना ओम शांति, मेरा स्वधर्म है शांति, फिर शांति मांगते क्यों हो? बाबार काछे আর শান্তি প্রার্থনা করব? বাবা খুব অশান্ত হয়ে গেছে মনটা। বাবা বলছেন যখন মন অশান্ত হয়ে যাবে কি করবে? চেকিং করবে, নিশ্চয়ই কোনো দেহ অভিমান ঢুকে বসে আছে। तो देही अभिमानी हये बाबार गान चालिए बसे जाओ, आध घंटार मध्य मन शांति हो जाए। तो अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आ जाते हो। आत्माएं तो शांति धाम की रहने वाली हैं, यहाँ फिर शांति कहाँ से मिलेगी? अशरीरी होने से ही शांति होगी, शरीर के साथ आत्मा है तो उनको बोलना चलना तो जरूर पड़ता है, তাই না? রাস্তা চলতে কি করে শান্তি হবে? রাস্তাতে অনেকেরা চলছে, তো সবার সঙ্গে হিসাব কিতাবও চলছে, তো কি করে শান্তি হবে? বাবা বলছেন যেদিন রাস্তা শেষ করবে, লক্ষ্যে পৌঁছাবে, সেদিন পুরো শান্তি হয়ে যাবে। तो हम आत्मा शांति धाम से
यहाँ पाठ बजाने आई हैं। यह भी कोई नहीं समझते कि रावण ही हमारा दुश्मन है। তাই না? আমাদের শত্রু কে আছে? রাবণ। কোথায় আছে? ঠিকানা কোথায়? আমার ভিতরেই আছে, আমার সঙ্গেই চলছে। বাবাকে তো সঙ্গে ডাকতে হয়। আর রাবণ তো আমার পিছনই ছাড়ে না, সে তো আমার সঙ্গেই থাকে, তাই না? তো শত্রু খুব জবরদস্ত না, ঘরের ভিতরে শত্রু থাকলে কি করে তুমি ভালো থাকবে? তাই জন্যে বাবা বলছেন কব সে ইহ রাবণ দুশ্মন বানা হ্যায় ইহ ভি কোই নেহি জানতে। তো দাপরের থেকে আমরা এই রাবণকে অ্যালাউ করেছি যে আমাদের মধ্যে এসে প্রবেশ করো আর তোমার বিকৃত ইচ্ছাগুলো পূর্ণ করো। আমরাই তাকে ডেকে বসিয়েছি ঘরে, তাই না? तो बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि एक भी नहीं जानते कि रावण है कौन जिसका हम एफिजी बनाकर जलाते हैं। আর এখন এত পরেশান হয়ে গেছে, বাইরে রাবণ বানায়, বাইরে মহিষাসুর বানায়, আর সেখানে তাকে পোড়ায়, বধ করে, দেখায়, দিয়ে খুশি হয় যে মরে গেল। সে কি আর মরে গেল? সে তো আরও 2 ইঞ্চ আগের বছর উঁচু হয়ে গেল। तो बाबा बोलছেন जन्म जन्मांतर जलाते आए, कुछ भी पता नहीं, कोई से भी पूछो रावण कौन है, कह देंगे यह सब तो कल्पना है। তাই না? বাইরের দুনিয়ার লোক কি বলবে? রাবণ বলে কেউ নেই, ছিল না, এ তো কল্পনা। কিন্তু ভগবান বলছে রাবণ আছে, আর একটা নয়, সবার ভিতরেই আছে, তাই না? রাবণের 10 মাথা অ্যাক্টিভ আছে। तो बाबा बोलছেন कह देंगे, जानते ही नहीं तो और क्या रेस्पॉन्ड देंगे, शास्त्रों में भी है ना, हे राम जी संसार बना ही नहीं है, यह सब कल्पना है। ऐसे बहुत कहते हैं, अब कल्पना का अर्थ क्या है? कहते हैं यह संकल्पों की दुनिया है, जो जैसा संकल्प करता है वो हो जाता है, अर्थ नहीं समझते। बाबा बोलছেন যতই রাবণ তোমার পিছনে ঘুরুক, কিন্তু চাবি কার হাতে আছে? বাচ্চার হাতে। সে কাকে আহ্বান করবে? যদি পজিটিভ ইচ্ছা রাখবে তো পূর্ণ করতে ভগবান আসবে, আর যদি নেগেটিভ ইচ্ছা রাখবে তো পূর্ণ করতে রাবণ আসবে। তাই তো শিব বাবা আর মনসা একসঙ্গে থাকে। এবার বাচ্চা কাকে আহ্বান করছে সেটা বাচ্চার উপরে, তাই না? যে মনসাকে ডাকছে যে এসে আমাকে ছোবল মারুক, নাকি বাবাকে ডাকছে? तो जो जैसा संकल्प करता है वो हो जाता है, अर्थ नहीं समझते। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। বাবা এখন বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে রাবণও তোমাকে দুঃখ দিতে পারবে না, চাবিকাঠি তোমার হাতে, তুমি আহ্বান করবে না তো সে তোমার চারিদিক থেকেও তুমি প্রোটেকশনে থাকবে, তোমার কোনো ক্ষতিই হবে না, তোমার মন দুঃখী হবে না, তুমি খুশিতে থাকবে। তো বাবা বলছেন जो अच्छी रीति समझते हैं उनको सगे कहेंगे। তো যে বাবার কথাগুলো বুঝলো, শুনলো, মানলো, তাকে বাবা কি বলবে? সগা বাচ্চা, মানে আমার নিজের বাচ্চা। और जो नहीं समझते वो लगे, অর্থাৎ সতেলে বাচ্চা, তাই না? যে বুঝে গেল যে আমি মায়াকে ডাকবো না, মনসাকে ডাকবো না, রাবণকে ডাকবো না, বাবা বলছে সে আমার নিজের বাচ্চা হলো। আর যে বুঝলো না তবুও মায়া মাসিকে মনসাকে ডাকতে থাকবে, তো বাবা বলছে তো মনসার বাচ্চা আছে, এ আমার বাচ্চা না, এ সতেলা আছে। তো আমরা কোন দিকে পড়ি? সারাক্ষণ বাবাকে আহ্বান করি, না চুপ করে মাঝে মাঝে মনসাকেও ডেকে ফেলি, চলে আসো বাবা নেই এখন। এন্ট্রি কাকে দিই? পাক্কা একবারও মায়া মাসির দিকে তাকাই না তো। তো বাবা বলছেন अब सौतेले वारिस थोड़े बनेंगे, তাই না? সতেলে এই জন্যে শিব বাবার 2টো সন্তান, এক গণেশ বাচ্চা, এক কার্তিক বাচ্চা। কিন্তু চাহে সত্য, চাহে ত্রেতা, চাহে দ্বাপর, চাহে কলি, রাজা কোন বাচ্চাগুলো হবে? যারা সত্যযুগের বাচ্চা, মানে হয়তো সত্যযুগের
রাজা মহারাজা রাজ পরিবার সে তো আছেই সংখ্যা। তারপরে ত্রেতা যুগে রাজা কে হবে? যারা সত্যযুগের রাজ পরিবার, রাজ দরবারি, তাই না, ফার্স্ট জন্মের। আর দাপর যুগে রাজা কারা হবে? যারা সত্যযুগের প্রজা। আর কলিযুগে রাজা কে হবে? যারা সত্যযুগের দাস দাসী। ত্রেতা যুগের কোনো গল্প নেই রাজা হবার, তাই না? তো যে ত্রেতা যুগেতে এন্ট্রি হবে, মানে কার্তিক বাচ্চা যারা, তারা জীবনে কোনোদিন রাজা হবে না, না সত্যযুগে, না ত্রেতা, না দাপর, না কলি, তাই না? বাদ বাকি বাচ্চাগুলো নিজের কোয়ালিটি হিসাবে রাজা হবে। কে সত্যযুগের হতে পারে, কে দাপর কলিযুগের ভিখারি রাজা হবে, কে কলিযুগের দুঃখী রাজা হবে, কে কলিযুগের যুদ্ধ করনেওয়ালা রাজা হবে, সব ভ্যারাইটি। কিন্তু ত্রেতা যুগের তো কোনো গল্পই নেই। তাই জন্যে বাবা বলছেন যে মাতেলে বাচ্চে, যারা সত্যযুগী আত্মা গণেশ বাচ্চা, তারাই বারিশ কোয়ালিটি। আর যারা সৌতেলে বাচ্চে, যারা মায়া মাসির চক্করে পড়ে থাকে, তার জীবন তো কার্তিকের মতন, সারা সঙ্গম যুগই যুদ্ধে পার হয়ে যাবে, বিজয়ীই হলো না, তো বাবা তাকে রাজা করবে কি করে? তো সে আর ওয়ারিশ হতে পারল না, তার ঠিকানা ত্রেতা যুগে। তো বাবা বলছেন मातेले बच्चे तो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, सौतेले नहीं चलेंगे। तो কি করে বুঝবো আমি বাবার মাতেলে বাচ্চা, ওয়ারিশ বাচ্চা, নাকি সতেলা বাচ্চা? যদি বাবার শ্রীমতকে সবসময় আমি প্রায়োরিটি দিই, তাহলে আমি বাবার গণেশ বাচ্চা। আর যদি আমার বুদ্ধি শ্রীমত মনমত পরমত নিয়ে কনফিউজে থাকে, সারাক্ষণ অন্তর্দ্বন্দ্ব চলে, মনের ভিতরে যুদ্ধ চলে, তখন সে তো কার্তিক বাচ্চা হয়ে গেল। শ্রীমত ফলো করতে ওর কঠিন মনে হবে, মেহনত মনে হবে, তাই না? तो सौतेले नहीं चलेंगे, बाप कह देते हैं, यह मेरी मत पर नहीं चलते हैं, रावण की मत पर है। তো সব গণেশ বাচ্চা বসে আছি তো, হ্যাঁ, না যুদ্ধওয়ালা বাচ্চা বসে আছি, যে বাবার শ্রীমত কি সারাক্ষণ মানা যায় নাকি? হ্যাঁ, একটু তো পরিস্থিতি বুঝে কম্প্রোমাইজ করতে হয় নাকি? तो बाबा बोलছেন राम और रावण दो अक्षर हैं, राम राज्य और रावण राज्य अभी है संगम। बाप समझाते हैं यह सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम लेंगे श्रीमत पर चलेंगे। तो बाबा জিজ্ঞেস করছেন বর্ষা নেবে তো, আমার হাত ধরে চলবে তো, না মায়ার দুনিয়াই পছন্দ? तो कहते हैं कौन सी मत? बाप श्रीमत देते हैं कि पवित्र बनो। कहते हैं हम पवित्र रहें, फिर पति न माने तो मैं किसकी मानूं? वो तो हमारा पति परमेश्वर है, क्योंकि भारत में यह सिखलाया जाता है कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि सब कुछ है, परंतु ऐसा कोई समझते नहीं। उस समय हाँ कर देते हैं, मानते कुछ भी नहीं, फिर भी गुरुओं के पास मंदिरों में जाते रहते हैं। पति कहते हैं तुम बाहर मत जाओ, हम राम की मूर्ति तुमको घर में रख कर देते हैं, फिर तुम अयोध्या आदि में क्यों भटकती हो? तो मानती नहीं। यह है भक्ति मार्ग के धक्के, वो जरूर खाएंगे, कभी मानेंगे नहीं। समझते हैं वो तो उनका मंदिर है। अरे तुमको याद राम को करना है कि मंदिर को? परंतु समझते नहीं। तो बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में कहते भी हो, हे भगवान आकर हमारी सदगति करो, क्योंकि वो एक ही सबका सदगति दाता है। अच्छा वो कब आते हैं यह भी कोई नहीं जानते। সবাই বলে দীক্ষা না নিলে মুক্তি হবে না। কিসের মুক্তি? কোথায় থেকে মুক্তি? মুক্তি হয় কোথায় যাব? কি গতি সদ্গতি? কিছুই বোঝে না। बाप समझाते हैं रावण ही तुम्हारा दुश्मन है। আজকে বাবা বারবার মায়া মাসি ডাকের থেকে সাবধান করছেন, মায়ার প্রলোভন থেকে সাবধান করছেন। নিজের শত্রুকে চিনে রাখো,
সে তোমার আশেপাশেই ঘুরতে থাকছে। रावण का तो वंडर है जो जलाते ही आते हैं लेकिन मरता ही नहीं। रावण क्या चीज है यह कोई भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो। हमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तो रावण की जिनिस আছে, রাবণ হলো সারাক্ষণ বুদ্ধিতে মন্ত্র দিতে থাকবে। শ্রীমতের লক্ষণ রেখা পার করে আমার কাছে চলে আসো, আমি তোমাকে খুব সুখে রাখবো, তাই না? সারাক্ষণ শুদ্ধ আত্মাকে অশুদ্ধর দিকে, তাই না, টানতে থাকবে। সে হচ্ছে রাবণ। আর সে কন্টিনিউয়াস কাজ করতে থাকে, সারাক্ষণ শুদ্ধ সীতাকে চুরি করার চক্করে থাকে। তো বাবা বলছেন তার থেকে সাবধান। तो शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु शिव को कोई भी जानते नहीं। गवर्नमेंट को भी तुम समझाते हो शिव तो भगवान है, वही कल्प कल्प आकर भारत को नरकवासी से स्वर्गवासी, बेगर से प्रिंस बनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं, वही सर्व के सद्गति दाता हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र यहाँ हैं, क्राइस्ट की आत्मा भी कोई न कोई जन्म में यहाँ है, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। লোকেরা বলে না যীশু খ্রিস্ট মরে যাবার পরে জীবিত হলো, আর সে জীবিত দেহ নিয়ে উপরে চলে গেল, মুখ্যতে চলে গেল। সে আর জন্মাবে না, সে গড হয়ে আছে, সে লাস্টে আসবে ধর্মরাজ রূপ নিয়ে, তাই না? তো বাবা বলছেন দুনিয়াতে কেউ একে তো দেহ নিয়ে কেউ উপরে যেতে পারে না, আর 2 নম্বর উপরে গেলে সে সব বুঝতে পারে। আর যখন সে সব বুঝতে পারে, সব দেখতে পারে, তখন এটাও ফিল হয় তার যে আমার কর্তব্য তো অধুরা থেকে গেল, যে কাজ দিয়ে ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছিল আমি তো কমপ্লিটই করতে পারলাম না, আবার তাকে নিচে নামতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন সব আছে, রামকৃষ্ণ দেব, চৈতন্য দেব, স্বামী বিবেকানন্দ সব আছেন এখানে, কেউ ধরা পৃষ্ঠ থেকে উপরে যেতে পারেনি, তাদের কাজ কমপ্লিট হয়নি। ভগবানের কাছে পৌঁছাতে তো হবে না, যে যেই ধর্ম, যেই সংস্থা, যেই মঠ পন্থ শুরু করেছে তাদের উদ্ধার কে বিনা, তাদেরকে ভগবানের কাছে পৌঁছায় বিনা তাদের কাজ কমপ্লিট হবে না, তারা এখানেই আছে। इन सबकी सदगति करने वाला एक ही बड़ा बाप है, वो आते भी भारत में हैं। वास्तव में भक्ति भी उनकी करनी चाहिए जो सदगति देते हैं। वो निराकार बाप यहाँ तो है नहीं, उनको हमेशा ऊपर समझकर याद करते हैं, कृष्ण को ऊपर नहीं समझेंगे। लोके दुनियाते बोले ना ऊपर वाला सब किछु देखছে, কিন্তু কৃষ্ণের কাহিনী কোথায়? তাকে তো বৃন্দাবনে দেখায়, মথুরাতে দেখায়। তাহলে মথুরা বৃন্দাবন কি উপরে আছে নাকি? তাই সে গড হলো কি করে, সে উপরওয়ালা হলো কি করে? तो बाबा बोलছেন और सभी को यहाँ नीचे याद करेंगे, कृष्ण को भी यहाँ याद करेंगे। तुम बच्चों की है यथार्थ याद, तुम अपने को इस देह से न्यारा आत्मा समझकर बाप को याद करते हो। तो आज के केमन बाबा के याद करबो, देह থেকে আলাদা ज्योतिबिंदु रूपे। बाप कहते हैं तुमको कोई भी देह याद नहीं आनी चाहिए, यह ध्यान जरूरी है, তাই না? তো বাবা বলছেন কোনো দেহধারী যেন মনে না পড়ে। আবার এটা প্রশ্ন জাগবে না তো, দেহধারীকে মনে করব না তো কাজ হবে কি করে? কাজ করতে গেলে তো দেহধারী মনে পড়তে হবে, তাই না? বাবা কিন্তু সেই ইয়াদের কথা বলছে না। বাবা কোন ইয়াদের কথা বলছে সেটা সবাই বোঝে। কোন দেহধারীর ইয়াদ আসলে যোগ ডিস্টার্ব হয়ে যায় সেটা সবাই বোঝে, তাই না? তো অ্যাটাচমেন্ট কোথায়? কার ইয়াদ করতে চাইছি না অথচ সে জবরদস্তি ইয়াদ পড়ছে। কাজের লোকের ইয়াদ তো ঠিক আছে, ইয়াদ করলাম কাজ হয়ে গেল আর ইয়াদ পড়বে না, কিন্তু এমন কেউ কেউ থাকে ইয়াদ করতে চাইছি না অথচ সে ভুলতেই পারছি না। তো বাবা সেই यादेर কথা বলছেন। तो यह ध्यान जरूरी है, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं,
सारा समुद्र, सारी धरनी, सारे आकाश का मालिक बनाते हैं। अभी तो कितने टुकड़े टुकड़े हैं, एक दो की हद में आने नहीं देते, वहाँ यह बातें होती नहीं, তাই না? এখন এই টুকরো টুকরো জমির জন্য কত মারপিট করতে থাকে, কোর্ট কচুরি করতে থাকে। বাবা বলছেন শতযুগে কোনো বেড়াই থাকবে না কারো বাড়ি, সারা দুনিয়া সবার, যত খুশি করো, কেউ কোথায় আটকাতে যাবে না, তাই না? वहाँ यह बातें होती नहीं, भगवान तो एक बाप ही है, ऐसे नहीं कि सभी बाप ही बाप हैं, कहते भी हैं। লোকে দুনিয়াতে ইতিহাসে পড়ে না যে দুর্গ বানানো হলো, পাঁচিল বানানো হলো, রাজাগুলো পাঁচিল বানালো বড় বড়। কখন বানালো? যখন 1100 সাল আগে, যখন বাইরের থেকে বিদেশি আক্রমণকারী আসলো। তার আগে পৃথ্বীরাজ চৌহানের রাজ্য সময় কোথায় কোনো বাড়িতে না তালা পড়তো, না কুণ্ডি থাকতো, আর না বেড়া থাকতো, তাই না? সব এক সমাজ, এক পরিবারের মতন চলতো। কোনো বিদেশি আক্রমণকারী ছিল না, কোনো রাজা কারোর উপরে চড়াও করছে না। আর যদিও বা কোনো রাজার ইচ্ছা হলো যে ওই রাজ্যকে নেব, সে আগে তো মেসেজ পাঠাবে রাজার কাছে, তাই না? দূত পাঠাবে, এসে যুদ্ধ করো, নাহলে রাজ্য ছেড়ে দাও, তাই না? হঠাৎ করে যাবে আর একদম লুট করে নেবে, এই সিস্টেম তো ছিলই না, তাই না? যুদ্ধও নীতি ছিল, যুদ্ধও হতো, হিংসাও করতো, সেটাতেও মর্যাদা ছিল, তাই না? কিন্তু পরে বেড়া শুরু হলো। আগে তো রাজাগুলো পাঁচিল দেওয়া শুরু করলো, তারপরে তো এখন প্রজার উপরে রাজ্য, তো এখন প্রজা নিজেরই পাঁচিল দেওয়া শুরু করলো। আর এখন তো পাঁচিল নিয়ে কি ঝামেলা, তাই না? तो बाबा बोलचन कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं समझते, ऐसे कभी नहीं कहेंगे हिंदू मुस्लिम बहन भाई, नहीं, आत्माएं आपस में सब भाई भाई हैं, परंतु इस बात को जानते नहीं। आत्मा आत्मा, সেখানে কোনো স্ত্রী আর পুরুষ নেই। আত্মা দুটো শরীর যদি মেয়ের পায়ে, তাহলে দুটো শরীর পুরুষের পাবে, তাই না? এ চক্র চলতে থাকবে। এটাতে অনেকেরা বলে না, পাপ করলে এই হয়, পুণ্য করলে ছেলে পায়, কত কিছু কথা বলে। বা বলছে ওরকম কোনো ব্যাপার না, চক্র চলতে থাকবে, দুটো জন্ম স্ত্রী, দুটো জন্ম পুরুষ। तो बाबा बोलचन परंतु इस बात को जानते नहीं, शास्त्र आदि सुनते सत्य सत्य करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं, वास्तव में है असत्य झूठ, सच खंड में सच ही सच बोलते हैं, यहाँ झूठ ही झूठ है, कोई को बोलो कि तुमने झूठ बोला तो बिगड़ पड़ेंगे, तुम सच बताते हो तो भी कोई तो गाली देने लग पड़ेंगे, अब बाप को तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो, তাই না? লোকেদেরকে ভালো কথা বুঝালে ভালো লাগে না, গালি দিতে শুরু করে দেবে, বুঝবে নিজের মাথার মতো। যার মাথা যেমন সে তো সেই দৃষ্টিতে দেখবে পরিস্থিতিকে, আর সে সেই বুঝবে। আপনি যত ভালো বুঝাবেন তাকে, সে বুঝতেই চাইবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন अब बाप को तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो, ওই জন্যে বাবা বলে আগে কলঙ্কিধর হতে হবে, তবে কলঙ্কিধর হবে। মানা যেহেতু সারা দুনিয়াই ভুল বুঝাবুঝি নিয়ে চলে, তো সেখানে কলঙ্ক তো মাথায় লাগবে, আবার সেই কলঙ্ক মুছবে তো কলঙ্কিধর হবে, মানে ময়ূরপঙ্খধারী হবে। तो अब बाप को तो तुम ब्राह्मण जानते हो, तुम बच्चे अभी दैवी गुण ধারণ করতে हो। তো আমাদের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত? কি করে দিব্যগুণ ধারণ করব। তো দিব্যগুণের গুলদস্তা দেখো, কোর্সের বইয়ের লাস্ট পাতা, আর নিজেকে চেক করব যে গুণগুলো এসেছে, দিব্যগুণ ধারণ হয়েছে, কত পার্সেন্টেজ বাকি আছে। तुम जानते हो अभी 5 तत्व भी तमो प्रधान है, आजकल मनुष्य भूतों की पूजा भी करते हैं, भूतों की ही याद रहती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, माँ में कम याद करो, भूतों को मत याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। কাজের মধ্যে কাজকর্ম করতে বুদ্ধি কার কাছে লাগাও? বাবাকে বন্ধু বানাও, সাথী বানাও।
अब देही अभिमानी बनना है। जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। जो तो लाइट माइट आसबे तो विकर्म विनाश होबे। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। अभी तुमको विकर्मा जीत बनना है। की होते हबे विकर्म जीत माने আর আমার দ্বারা কোনো বিকর্মের কাজ হচ্ছে না, না মনে না বচনে না কর্মে, এইরকম কমপ্লিট হতে হবে। वो है विकर्मा जीत संवत, यह है विकर्मी संवत। तुम योग बल से विकर्मों पर जीत पाते हो। भारत का योग तो मशहूर है, मनुष्य जानते नहीं हैं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर कहते हैं कि हम भारत का योग सिखलाने आए हैं। उनको तो पता नहीं यह तो हठयोगी हैं, वो राजयोग सिखला न सकें। तुम राज ऋषि हो। কি নাম দিল বাবা? রাজ ঋষি। তো রাজার মতন থাকো, তাই না? ভালোভাবে খাও দাও, ভালো পড়ো ঘোরো, সবই করো, কিন্তু ভুলবে না যে একটা ঋষিও আছো, তপস্যাও চলছে। तो वो है हद के सन्यासी और तुम हो बेहद के सन्यासी, তাই না? হদের সন্ন্যাসী ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, আর বেহদের সন্ন্যাসী ঘর বাড়িতে থেকে ট্রাস্টি থাকে, সব ভগবানের, আর আমি হলাম কেয়ারটেকার। মালিক হলো ভগবান আর আমি সব সমর্পণ করে দিয়েছি, বুদ্ধিও সমর্পণ, আমি নিমিত্ত মাত্র তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি, ট্রাস্টি কেয়ারটেকার। तो बाबा बोलছেন रात दिन का फर्क है, तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी राजयोग सिखला न सके। यह है नई बातें, नया कोई समझ न सके, इसीलिए नए को कभी अलाउ नहीं किया जाता। यह इंद्र सभा है ना, इस समय है सब पत्थर बुद्धि। सतयुग में तुम बनते हो पारस बुद्धि। अभी है संगम, पत्थर से पारस सिवाय बाप के कोई बना न सके। দুনিয়াতে এমন কোনো পাথর নেই, টাচ হয়ে যাবে আর লোহা পাথর সোনা হয়ে যাবে। গল্প আছে না, যে টাচ হয়ে গেল আর সোনা হয়ে গেল। বাবা বলছে এরকম কোনো পাথর নেই স্থূলতে, এ তো সূক্ষ্মর উপরে গল্প বানানো। যে কোন পাথর? বাবা হলো পারস পাথর, আর সে আমাদের বুদ্ধিরূপী পাথরকে টাচ করে কি বানায়? সোনা বানায়, তাই না? বাকি স্থূল জগতে এরকম কোনো পাথর নেই। तो तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। बरोबर भारत सोने की चिड़िया था ना, যখন বুদ্ধি সোনা হয়ে যাবে তো পুরো ভারতবর্ষ কি হয়ে যাবে? সোনার জগৎ, সোনার चिड़िया। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, यह कभी राज्य करते थे, यह भी किसी को पता थोड़े है। आज से 5000 बरस पहले इन्हों का राज्य था, फिर यह कहाँ गए? तुम बता सकते हो? 84 जन्म भोगे, अभी तमो प्रधान है, फिर बाप द्वारा सतो प्रधान बन रहे हैं। तत्त्वम, यह नॉलेज सिवाय बाप के साधु संत आदि कोई भी दे न सके। वो है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग, তাই না? ভক্তি মার্গে কখনো কোনো সাধু সন্ন্যাসী গুরু বলবে না যে তুমি কৃষ্ণের মতন হতে পারবে, লক্ষ্মীনারায়ণের মতন হতে পারবে। তাদের ওরা পুজো করতে শেখাবে, কৃষ্ণকে পুজো করো, লক্ষ্মীনারায়ণকে পুজো করো, বলবে হরে কৃষ্ণ মন্ত্র দেবে, কৃষ্ণের মতন হও বলেও বলবে, কিন্তু সত্যিকারে কোনো দিন হতে পারে এটা নিজেও ভাববে না আর কাউকেও বলতে পারবে না। কিন্তু এই কথা বলার সাহস কার আছে? এক শিব বাবার। तुम बच्चों के पास जो अच्छे अच्छे गीत हैं उन्हें सुनो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा एकदम चढ़ जाएगा। फिर वो नशा स्थायी भी रहना चाहिए, यह है ज्ञान अमृत। वो शराब पीते हैं तो नशा चढ़ जाता है, यहाँ यह तो है ज्ञान अमृत। বলে না দেবতারা সোমরস পান করত, ওই জন্যে তো সোমনাথ মন্দির বলে, তাই না? তো এখন সোমনাথ বাবা কি করছেন? সবাইকে সোমরস খাওয়াচ্ছেন। জ্ঞান অমৃত সবাইকে খাইয়ে দিল, এবার তবে তো বুদ্ধি শোনা হবে।
আর এবার নেশাতে থাকো সারাদিন। तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए, सदैव चढ़ा रहना चाहिए। তো আজকে একটু চেক করব তো নেশাটা কতক্ষণ থাকে, কতক্ষণে নেশাটা নামছে আর কেন নামছে, কোন পরিস্থিতি আসলে নেশাটা নামছে। তো আজকে একটু চেকিং করব, ঠিক? সবাই চেকিং করব যে নেশাটা কতক্ষণ থাকে আর কখন নামে, কি সিচুয়েশন আসলে নেমে যায়। तो बाबा बोलছেন তুমি लक्ष्मी नारायण को देख कितने खुश होते हो, जानते हो हम श्रीमत से फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। तो बाबा এসছে বাদর থেকে মন্দিরের পূজন যোগ্য বানাতে, শ্রেষ্ঠাচারী বানাতে। यहाँ देखते हुए भी बुद्धि योग बाप और बरसे में लगा रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, विकर्माजीत बनने के लिए, विकर्माजीत बनने के लिए योग बल से, योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। तो কি লক্ষ্য দিল বাবা আজকে? বিকর্ম উপরে বিজয়ী হব। তার জন্য অ্যাটেনশন কি থাকবে? রাবণ ডাকবে, আমি যাব না, আমি বাবার হাত ধরে থাকব। यहाँ देखते हुए बुद्धि योग, यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाप और बरसे में लगा रहे। यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाप और बरसे में लगा रहे। दूसरा, बाप के बरसे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए, बाप के बरसे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेला बनना है, मातेला बनना है। एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है, एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है। बाप जो समझाते हैं वो समझकर दूसरों को समझाना है। बाप जो समझाते हैं वो समझकर दूसरों को समझाना है। বাবা বলছেন বাবার থেকে পুরো ওয়ারিশ কোয়ালিটি হব, তার জন্য কি হতে হবে? বাবার মাতেলা বাচ্চা হতে হবে, সোতেলা না। वरदान, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले, तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव, सहज योगी भव। তো বাবা লিফট দিয়েছে, 3 তালা আছে না, স্থূল জগৎ, আকারি দুনিয়া, ফরিস্তাদের দুনিয়া, তারপরে পরম ধাম। তো লিফট সবার কাছে আছে, তো সব 3 লোকের সैर করতে পারেন। তো सैर মানে ঘুরে আসা। संगम युग पर सभी बच्चों को, संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा, इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में, तीनों लोकों में जहाँ चाहो, जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो।
सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो, सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो, तो सेकंड में पहुंच जाएंगे, तो सेकंड में पहुंच जाएंगे। और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो, और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो, उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो, उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए, इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन, अमृत वेले केयरफुल बन, स्मृति के स्विच को, स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो, स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। ऑथोरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ, ऑथोरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ, तो सहज योगी बन जाएंगे, तो सहज योगी बन जाएंगे। मेहनत समाप्त हो जाएगी, मेहनत समाप्त हो जाएगी। তো বাবা আজকে সবাইকে লিফট দিয়ে দিয়েছে, লিফট পেয়ে গেছেন না পাননি? তাহলে বাবার কাছে অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে দেবেন, বাবা আমি তো লিফটটা পেলাম না। হ্যাঁ, তো পেয়ে গেছেন তো সবাই লিফট। তো যখন ইচ্ছা যেই তালাতে যেতে হবে চলে যান, সুইচ টিপুন আর সেখানে পৌঁছে যান। লিফট ঠিকঠাক কাজ করে তো না? সুইচ টিপছি ফরিস্তা হবো আর বুদ্ধি ঘুরে বেড়াচ্ছে দুনিয়াতে। লোডশেডিং কাজ করে না, তো লোডশেডিং হলে তো কাজ করবে না। বাবার সঙ্গে কারেন্ট লেগে থাকবে তবে লিফট কাজ করবে। আর বাবা কখন চালু করতে বলেছে? অমৃত বেলা। তো ভালোভাবে সেই সময় কানেকশন করে নিতে হবে। স্লোগান, मन को सदा मौज में रखना, मन को सदा मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। तो जीवन बाँचते के শিখে গেছে? জীবন जीने की कला মানে জীবন বাঁচতে কে শিখেছে? যে সদা মনকে আনন্দে রাখতে শিখেছে, তাই না? শ্রীকৃষ্ণকে দেখো, সবার সঙ্গে আছে, একলা আছে, সে বাবু আনন্দে বাঁশি বাজাচ্ছে, তাই না? সব সময়। তো ওর দুনিয়াতে যেতে হলে কেমন হতে হবে? মস্ত মৌলা, তাই না? সব সময় মৌজ, যেমন পরিস্থিতিতে রেখে দাও আনন্দে। অসুরও সামনে আছে তাও আনন্দে, পরিস্থিতির সামনে তাও আনন্দে, কেউ গালিগুলোজ করছে তাও আনন্দে। তবে বাবা বলবে বাচ্চাটা জীবন বাঁচার কলা শিখে গেছে। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं लेकिन एक के अंत में खो जाना, इसको कहेंगे एकांत, তাই না? বাবা বলছেন শুধু ভিড় থেকে একলা বসে থাকবো সেটাকে বাবা একান্ত বলছে না। একান্ত মানা এককে অন্তমে খো জানা। ভলে ভিড়ের মধ্যে আছি, সবার মধ্যে গল্প করছি, কিন্তু বুদ্ধি বাবার সঙ্গে গল্প করছে। ভিড়ের মধ্যেও আমি বাবার সঙ্গে গল্প করতে পারছি, এটাকে বলে एकांत। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा,
लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है, ऐसे एक के अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हुई हैं उनमें खो जाओ। तो एकांते गेले कि पाबो, যেমন সমুদ্র তলায় গেলে অনেক রত্ন পাওয়া যায়, সেরকম রত্ন পাবো, তাই না? তো একটা কথা মনে পড়ে গেল, একবার বিকে শিবানীর প্রোগ্রাম ছিল কলা মন্দিরে, তখন যাওয়া হয়েছিল, তখন উনি একটা খুব সুন্দর এক্সাম্পল দিল, সেটা আমার মনে লেগে আছে। উনি বলল একবার উনি কোনো প্রোগ্রামে গেছেন, তো আরও সঙ্গে থাকে না, প্রোগ্রামে তো আর একলা যায় না, আরও কেউ ড্রাইভিং করার লোক থাকে, তারপরে আবার কেউ ভিআইপি গেস্ট থাকে যে ওকে গাইড করে, অফিসার কেউ নিয়ে যাচ্ছেন, তাই না? তো সব আছে। এবার এমন জায়গায় হলটা আছে, সে হলের আগে বস্তি, তো বস্তিতে কি হচ্ছে, যখন গাড়ি যাচ্ছে এদিক থেকে মুরগি কক করে চলে আসছে, ওই দিক থেকে ছাগল চলে আসছে, আর ওই দিক থেকে লোক ছোট বাচ্চা চলে আসছে, আর পুরো মানে অস্তব্যস্ত অবস্থা, গাড়ি চালাতে পারছে না, হর্ন দিয়েও হর্ন শুনছে না তারা, হ্যাঁ, তখন পুরো ডিস্টার্ব গাড়ির ভিতরে, যে নিয়ে যাচ্ছে, যে ড্রাইভার আছে, এইদিকে টাইম হয়ে যাচ্ছে, লেট হয়ে যাচ্ছে, আর বস্তির লোকেরা সব হাবি জাবি, কে বাসন নিয়ে বাসন মাজতে চলে এসছে, সে কে কত রকম কাণ্ড করছে, কে সাইকেল ধরে ঢুকে যাচ্ছে, তো এত হলচল এত হলচল, সবাই ইস উস করছে, এই চলে এলো, এই ইয়ে হয়ে গেল, এই ওই হয়ে গেল, হ্যাঁ, তো কি করে যে এইভাবে গাড়ি চালানো যায়, এই করে সেই করে, তখন বিকে শিবানী বলছেন, যে ড্রাইভারকে বললাম তুমি বাইরের গুলোকে অ্যাটেনশন দিও না, কে কোন দিক থেকে এলো, তাই না? কখন মুরগি এলো, ছাগল এলো, বাচ্চা এলো, সাইকেল ঢুকলো, বাইরেরটা দেখতে হবে না, তুমি ভিতরটা দেখো, তাই না? যে শান্ত মনে, যে এর মাঝেও আমি কি করে গাড়িটাকে পার লাগাবো, তাই না? তো শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বাইরে থাকবে তবে আমি শান্তিতে থাকবো তা নয়, তাই না? হাজার অস্তব্যস্ত, হাজার পরিস্থিতি, কিন্তু যদি আমার ভিতরটা শান্ত, তাহলে সেখানেও পথ, সেখানেও সমাধান পাওয়া যাবে, আর আমি ডিস্টার্বও হব না, তাই না? তো বাইরের দ্বারা প্রভাবিত হব না, তবে আমি ভিতরে একান্তে আছি, কোনো ব্যাপার নেই, আমার মনে শান্তি বিরাজ করছে, তাই না? কত সুন্দর এক্সাম্পল। আচ্ছা, ওম শান্তি।